Bonjour كاع les écologues. اليوم راح ندير كور نتاع le monsieur Ramzi, biologie des populations et des organismes. Je vais essayer de commencer le premier cours aujourd'hui. Et voilà, sont des définitions. D'accord. هذا كامل تعاريف. راح نبداو بالتعريف بالوحدة. Donc la première, individu. Le nom scientifique تاعها هو auto-écologie. Espèce, c'est l'ensemble des individus. Population, c'est l'ensemble des individus de la même espèce qui vivent dans un milieu donné et temps donné. الأستاذ قال لنا لازم تقولوا زوج حوايج هادو اللي هو le milieu et le temps. Écosystème, c'est les interactions entre les êtres vivants avec le biotope et temps donné. يعني هي التداخلات ما بين les êtres vivants ما بين الكائنات الحية مع الوسط الذي تعيش فيه والوقت المعطى. La niche écologique. La niche écologique تعرف بثلاث حوايج. Trois choses. La position plus la relation. On a deux relations de type اللي هما intraspécifique et interspécifique. Plus le comportement. Donc, deux choses. La première chose, position plus relation 1 et 2 plus le comportement. هذه هي la définition de la niche écologique. La valence écologique est la capacité de supporter des variations des différents facteurs. القدرة على القيام بالتغيرات مع مختلف العوامل. عندنا 3 types de valence. Une forte valence, une moyenne valence et une faible valence. Une forte valence, نقولوا لها RIS. Moyenne valence, MESOS. Et la faible valence, on dit STENOS. Les facteurs limitants. ولا le facteur limitant اللي هو العامل المحد. انه في غيابه ما كانش aucune croissance. Ça veut dire l'absence d'elle, il arrive de réduction dans la vitesse de croissance. Réduction يعني يقلل من سرعة النمو d'un organisme donc il empêchera la croissance. هذا هو le rôle تاعو, il empêchera la croissance. La dynamique des populations. C'est une population consiste une entité qui possède ses quarts propres. Cette stabilité relative cette stabilité relative تبين لنا que chaque espèce possède un considérable potentiel d'accroissance. Exemple l'éléphant. يعني هي عبارة عن population مجتمع أو مجموعة تتكون من entité يعني مجموعات صغيرة لديها حالات خاصة بها. Cette stabilité relative يعني هذا la dynamique des populations تنعتنا باللي عندها un considérable potentiel de croissance. يعني عندها قيمة معينة من النمو. مثال الدولفين. La communauté هي مجموعة c'est l'ensemble des populations des individus de la même espèce vivant dans un milieu déterminé. Donc هي مجموعة من المجتمعات des individus التي تعيش في وسط محدد. عندنا ندخلوا في les relations intraspécifiques. On a 3 relations intraspécifiques. On a l'effet de groupe, l'effet de masse et la compétition. Je vais l'expliquer
بوحده. نبدا بليفي دو جروب. ليفي دو جروب quand la nourriture baisse plus l'espace يكون قليل plus le nombre يكون عالي. تصرالنا deux phénomènes اللي هما la migration plus compétition intraspécifique. راح نشرحها. يعني كيكون الغذاء قليل وكيكون ليسباس نتاعنا كبير ويكون عندنا زياده في العدد تاع هذوك لي زانيمو. تصرى اون ميغراسيون سا فو دير الهجره. يعني الحيوانات هذيك تهجر من البلاصه اللي راهي فيها بويسك ليسباس، يعني المكان اللي راهي فيها راهو قليل ما يكفيهاش وكذلك الغذاء قليل. بلوس تصرى اون كومبيتيسيون انتراسبيسيفيك interspécifique. L'effet de masse يكون فيها la nourriture il existe plus le nombre existe donc les animaux vivent. يعني كيكون كاين الغذاء متوفر الغذاء ولي زانيمو كاينين وليسباس كاين، هذيك الحيوانات راح تعيش. وكي تعيش واش حدير لنا؟ راح دير لنا لا ريبرودكسيون تكاثر. كي دير لا ريبرودكسيون يزيد لو نومبر نتاع لي زانيمو، دونك لو بوزوان دو لا نوريتور يزيد. il n'y a pas de compétition هنا، ما تصراش une compétition mais il y arrive d'une relation. راح يخرجوا لنا دو ريلاسيون qui s'appelle le cannibalisme. le cannibalisme هذا ça veut dire une espèce mange la même espèce، يعني الحيوان يأكل من نفسه. بعد وش يصرى؟ كي تصرى لو كانيباليزم تحدث une stérilisation اللي هو العقم، يعني الحيوان يصبح عقيم. يعني on a deux phénomènes le cannibalisme et la stérilisation. Le biotope on a trois relations, l'effet de groupe, l'effet de masse et la dernière c'est la compétition. Là on parle de l'espace ou la nourriture. هذه les relations intraspécifiques. On passe à la relation interspécifique. On a 8 relations. La symbiose, le parasitisme, le mentialisme, le mutualisme, la compétition, la prédation et le mensalisme. احنا ما حناش مطالبين باش نحفظوهم sans des définitions justes. il faut de connaître. Donc on passe la définition du biotope ou le nom scientifique de biotope, c'est le signe écologie. C'est la même définition mais l'individu قلنا بلي لو نون سيانتيفيك تاعها هو اوتو ايكولوجي. هادو ما حوايج لازم نحفظوهم بيان. ان لانديفيدو اوتو ايكولوجي سي لو نون سيانتيفيك تاعها، والتوب لو نون سيانتيفيك سي سين ايكولوجي. نعديو لا توليرانس. La tolérance, c'est le seuil. La tolérance en arabe, on dit que قدرة التحمل. C'est le seuil. Ça veut dire quoi le seuil? هي العتبة. Il y a deux types des animaux. On a deux types des animaux. On a les animaux hyper et les animaux hypo. Hyper, يعني les animaux اللي عندهم high temperature. High temperature. Pardon. يعني اللي عندهم قدرة التحمل تاعهم للحرارة عالية. و hypo ça veut dire basse température يعني قدرة التحمل تاعهم للحرارة قليلة. Donc quand ils tolèrent les animaux quand ils tolèrent à la fin il faut de adapter يعني les animaux كيما تقاوم à la fin نتاعها في تاع المقاومه او تاع التحمل، يعني كي تتحمل بزاف هذيك الدرجه توصل à la fin واش تولي دير هذيك les animaux ils adaptent donc ils font une adaptation pour la survie باه تعيش.
On a deux types de l'adaptation. On a l'hibernation ou on a la migration. On a l'hibernation et la migration. L'hibernation chez les espèces homéothermes اللي نقولوا لهم ذوات الدم البارد انها تقاوم الحراره. La migration a deux types, hivernale et estivale. Hivernale ça veut dire تقاوم في فصل الشتاء في l'hiver. اما estival تقاوم في الصيف جات من كلمة été. D'accord, ce sont des définitions de la première cours de Monsieur Ramsey. Module تاعو هو biologie des populations et des organismes. Suis-moi chaque cours et je راح نحط لكم ديما لي كور نتاعي تاع لي موديول كل. Suis-moi chaque cours et je veux le merci. كثروا لي من الجام و merci beaucoup.